नकनकनि बर'बाय सादक बिदक खालायजानाय उमर सब्सुगिया बुरि खरबनि सामो बासाखा जर्नालिस्ट एसोसिएशन सालकिसा सगां बिशालगड़ बखास्तेनि बिसिं खबजानाय गोरोंसा गामियाव उमर सब्सुगिया बुरै बोसोनाव कायनानि नायमानि बुमा बुफा फैयाबा बुमा बुफानि कक खानाया कायजागनानि गसिया माबाय उमर सब्सुगिया बुरै बोसोनाव सादक बिदक खालायमानि कक्टमा कासि फैया आबनि आगुलो चिबुरै उमरनि उमर सब्सुगिया बुरै बोसा बिनि नानानि नगो खारि तंगैखा फैयाबा सालसा साखामिया गै बनो बिशालगड़ बखास्ते साखाम नगो तुबै फैगा और कक्टमा मानै कक्टिसुला बिशालगड़ साखाम नगो नायना बागै थांसगै लायखा त्रिपुरा वर्किंग जर्नालिस्ट एसोसिएशन बिशालगड़ बखास्ते कमिटिनि आदंरक अशालो बरकनो चामुंगते रांग्रक रिचुमरक याफरी लायखा अशालो तंगो एसोसिएशन बिशालगड़ बखास्तेनि कासको समीर भूमिक तांफां फुकन घोष याकचो तांफां जीवन साहा खबै जुदा जुदा आदंरक अशालो बिशालगड़ प्रेस क्लाबनि कासको बबतुस घोष तै अलोक आहमेद चौधुरी थांगै नायलायखा ও उमर सब्सुगिया बोरै बोसारकनो আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন মা বাবার অত্যাচারে ছোট্ট কিশোরীটি এই হসপিটালে এসে ভর্তি হয়েছে। এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনা আমাদেরও গা শিউরে ওঠে। তাই আমরা এই দুই কিশোরীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় মহকুমা কমিটি তাদেরকে কিছু খাদ্যদ্রব্য জামা কাপড় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে আজকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলাম। ভবিষ্যতেও আমরা অবশ্যই তাদের পাশে থাকব এবং তাদের সুন্দর জীবন এবং দীর্ঘায়ু আমরা কামনা করছি অ্যাসোসিয়েশন।